छह प्रवेश कर। ପାଞ୍ଚ। ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପାଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା। ପାଞ୍ଚ କାଲି ଚାରି କଥା କୁହାଗଲା। ଭୂମି ଆପ ନଳ ବାୟୁ ଖମନ ବୁଦ୍ଧିରିବଚ ଅଙ୍ଗାର ଇତ୍ୟମେ ଭିନ୍ନା ପ୍ରକୃତିର ଅଷ୍ଟଧା। ଇଏ ଆଠଟି ହେଲା ପଞ୍ଚଭୂତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର। ଇଏ ଆଠଟି ହେଲା ନିକୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ବା ଭୌତିକ ଶକ୍ତି। ଏଥିରୁ ସବୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିକି ବା ରୂପାନ୍ତରିତ ଘଟିକି ଅନେକ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ତନ୍ମାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେବେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଏ କରେ? ନା ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ କି 25ତମ ତତ୍ଵ କୁହାଯାଏ, ସେ ହେଉଛି କାଳ। କାଳ ଇତି ଉପଲକ୍ଷିତ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଠଟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ଏଠି ଭଗବାନ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା। ଏତତ୍ ଯୋନିନି ଭୂତାନି ସର୍ବାଣୀ ଇତି ଉପଧାରୟ ଓಂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ସେ ଜଗତଃ ପ୍ରଭବ ପ୍ରଳୟ ତଥା। ଜାଣି ରଖ, ଏ ଜଗତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଚିତ ବା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଚିତ ବା ଦିବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ସେ ସବୁର ମୁଁ ହେଉଛି ମୂଳ ଏବଂ ଶେଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁ ମୋ ଠାରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଚିତି, ଗୋଟେ ଅଚିତ ଜିନିଷ କହିଲେ। ତେବେ ଅଚିତ କୋଉଟା କୁହାଗଲା? ନା ଆଠଟା ପ୍ରକୃତି କଥା କୁହାଗଲା। ଭୂମିର ଆପ ନଳ ବାୟୁ ଖମନ ବୁଦ୍ଧିରିବଚ ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟମେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଅଷ୍ଟଧା। ଇଏ ହେଲା ନିଷ୍କୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ଭୌତିକ ଶକ୍ତି। ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଗବାନ ଏଇ ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତେ ବ୍ୟବହାର କିଏ କରୁଛି? ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଗବାନ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କରି, ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କରି ନିଚତର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ଲୀନ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ଉଚ୍ଚତର ଆଉ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି। ତେବେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି କୋଉଟା? ନା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ହେଲା ଜୀବାତ୍ମା। ଭୌତିକ ଶକ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା, ଆତ୍ମା, ଅଣୁବ୍ରହ୍ମ। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ତିନି ପ୍ରକାର: ଅନ୍ତରଙ୍ଗା, ବହିରଙ୍ଗା ଓ ତଟସ୍ଥା। ଏ ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତି 2 ନମ୍ବର। 1ରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା, 2ରେ ତଟସ୍ଥା, 3ରେ ବହିରଙ୍ଗା। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଜୀବଶକ୍ତି ବା ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତି ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଆଉ କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ କୁ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନିଚତର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲେ ଇଏ ନିଚ ଶରୀର ସବୁ ପାଇବ। ନିଚ ଶରୀର ପାଇକି ଇଏ ଜଗତର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଥିବ, ଘୁରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ଜୀବ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ନିଚତର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଇଏ ମଝି ଶକ୍ତି, ଜୀବ ଶକ୍ତି 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ବଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଗୋଟେ। ଏଇଭଳି ଜୀବ ଶକ୍ତିକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି।
जहाँ सब देखुच जहाँ सब रही चित अचित बा जड़ और चेतनार फल चित सृष्टिर मूलाधार अचित बा जड़ पदार्थ चेतना द्वारा सृष्टि अटे चित शक्ति जड़ शरीर मध्य न था ताहले कौन करते जड़ शरीर कौन कहते यदि चित शक्ति ए शरीर मध्य न था। हरे कृष्ण रत्नमाला माता जी कहते यदि चित शक्ति ये शरीर मध्य न रहिब हरे कृष्ण प्रभु जी ताहले तो आमे मृत आत्मा रहिबन ना हरे कृष्ण समान मृत संगे समान हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण पूरा एटा लिंक ट्रबल हला तबे से शरीर को कौन कहबा मृत शरीर आगे मृत शरीर मृत शरीर मड़ा बोली कहबा एटा को मड़ा बोली कहबा जड़ शरीर चित पदार्थ बा भौतिक अभिवृद्धिर कौनसी स्तर रे सृष्टि हुए नहीं चित पदार्थ बा चेतना भौतिक सृष्टिर कौनसी स्तर रे सृष्टि हुए नहीं भौतिक शक्ति सृष्टि हुए नहीं जीव शक्ति सृष्टि हुए ये सब भगवान ठार आसी भगवान आदि जीव अनादि अनादि भगवान सृष्टि ये सब सृष्टि सेमती नुहे ए भौतिक जगत चित शक्ति बल ही प्रकाशित ये भौतिक जगत चित शक्ति बल ही प्रकाशित होती चित शक्ति शून्य हो गला जगत शून्य हो ये भौतिक शरीर दिनक दिन वृद्धि लाभ करछि तार कारण हैला चित शक्ति बा चेतना जड़ मध्य विद्यमान प्रभु जी म्यूट अछंती कंट्रोल ट्रबल होछि नेटवर्क ठीक रे आसुने बोधे हरे कृष्ण सुबिला आज्ञा पट्टी जाउछंती तबे शिशुटी क्रमे बालक होउछि तत्परे क्रमे युवक होउछि यार कारण उच्चतर शक्ति बा दिव्य आत्मा ताहा मध्य रही ठीक से परी ये समग्र दृश्य जगत बा विश्व ब्रह्मांड वृद्धि लाभ करुछि ताहार कारण परमात्मा विष्णु तन्मध्य विद्यमान समग्र दृश्य जगता विश्व ब्रह्मांड वृद्धि लाभ करुछि कारण ता मध्य परमात्मा विद्यमान विष्णु विद्यमान जड़ और चेतन समाहार रे ए विराट विश्व प्रकाशित होइछि सेही जड़ बा चेतन भगवान कर दुईटी शक्ति अटे हाँ
तेबे जड़ शक्ति को की शक्ति कहूचे? हरे कृष्ण, ये जड़ शक्ति को कौन नामकरण करा जायछि? हरे कहले कृष्ण ना अपरा शक्ति अपरा शक्ति बा बहिरंगा शक्ति। आ उच्चतर शक्ति टाकू कौन कहूचे? पराशक्ति बा अंतरंगा शक्ति। पराशक्ति। ते पराशक्ति आउ अपराशक्ति ए दुईटीर मिलन रे ए जगत वृद्धि प्राप्त हेउअछि। फलतः भगवान ही प्रत्येकंकर मूल कारण। अच्छा, मुझे 6 नंबर भाष्यटा पढ़ीदेली, 6 नंबर श्लोक। अच्छा अच्छा, तबे जीवगण विभिन्न उद्देश्य भगवान अपरा प्रकृति व्यवहार करुछंती। से माने भगवान उच्चतर शक्ति अटंती। यही शक्ति जोगु एमाने समग्र भौतिक जगत रे क्रियाशील होइछंती। उच्चतर शक्ति अर्थात जीवगण को एठारे क्रियाशील न कले, उच्चतर शक्ति अर्थात जीवगण यहाँ को क्रियाशील न कले दृश्य जगत ता मन को मन क्रियाशील हो पारिबो नाही। अर्थात गोटे शक्ति से होची काल शक्ति, भगवान का कार्यकारिणी शक्ति। से दुईटा रूप रे रहुची, गोटे होची जीवात्मा रूप रे रहुची, अन्यटी परमात्मा रूप रे रहुची। से एकमात्र भगवान कर कार्यकारिणी शक्ति काल, से होची प्रेरक, से होची पालक, से होची ध्वंसकारक। उच्चतर शक्ति अर्थात जीवगण यहाँ को क्रियाशील न कले दृश्य जगत ता मन को मन क्रियाशील हो पारिबो नाही। शक्ति गुड़िक सर्वदा भगवान शक्तिमान द्वारा नियंत्रित। शक्ति गुड़िक सर्वदा शक्तिमान द्वारा नियंत्रित अर्थात भगवान को द्वारा नियंत्रित। भगवान के व्यतीत एमानकर स्वतंत्र स्थिति नाही। सेमाने भगवान परि शक्तिशाली नुहंती। केतेक तथाकथित बुद्धिमान लोक एपरि भावंती जे जीव ही भगवान। जदि शक्तिमान यहाँ को नियंत्रित करुछंती तो जदि जीव कहिबो ना 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 भगवान बोली कही नांती, मु सर्वे सर्वा, मु सब किछि, ताहाले जीव कौन करिबो ना जीव आमे स्वरूप कथा जदि एठी चिंता करिबा, जीव स्वरूप हला अणुब्रह्म। ये अणुब्रह्म रूपी जीव कदापि पूर्ण ब्रह्म सहित समान ही पारिबनी। तेणु ये पूर्ण ब्रह्म बा उच्चतर शक्ति नियंत्रक शक्ति द्वारा ये जीव नियंत्रित। तेणु जीव नियंत्रित, भगवान हेले नियंत्रक। तेणु अल्प बुद्धि संपन्न लोक माने कहती जे जीव ही भगवान। भागवतम 10 स्कंद 87 अध्याय 30 नंबर श्लोक रे जीव और भगवान के मध्य पार्थक्य निम्न मते वर्णना करा जायछि। अपरिमिता ध्रुवास तनुभृत यदि सर्वगर्तास तहि न शास्यते नियम ध्रुवान इतर तथा अजनी च चन्मयम् तद विमुच्य नियंत्रु भवेत समं अनुजानता जदं मतम मत दृष्टतया। हे शाश्वत भगवान यदि जीवगण आपण परी शाश्वत बा सर्वव्यापक होइथांते ताहले से माने आपण को अधीन रे रहंते नहीं। हाँ एबे तो न कि कहउचंती आमे भगवान आमे सब करूछु, ये जगत को आमे विकास स्थिति को नैछु सब किछि बोली कहंती। जदि ये भगवान को भलिया हो जाए शक्तिमान, ये आउ नुआ नुआ सब बोधे ब्रह्मांड सब बा पृथ्वी तैयारी करते। किंतु जदि सेमानकु आपनक सूक्ष्म शक्ति रूपे ग्रहण करा जाए ताहले संगे संगे सेमाने आपनकर परम नियंत्रण अधीन होइबे। तेणु जीवगण आपनकर
नियंत्रण को आसी आपण को ठारे संपूर्ण रूपे आत्मसमर्पण करिबा ही प्रकृत मुक्ति अटे से ही आत्मसमर्पण करी से मानकु सुखी कराइबो। ए जिनसटा कहीं कहाला ना जीव सर्वदा इतस्तत भ्रमण करे कारण तटस्थ शक्ति इतस्तत से भ्रमण करे। कहीं भ्रमण करे कहीं से नियंत्रित कारण गोटे जिनस रही तार सुख दरकार आनंद दरकार। जो स्थिति रे से रही जो परिमाण रे रही से स्थिति रे से यथेष्ट आनंद प्राप्त हो पारु नाही। सेइथिपाई से बहिरंगा शक्ति को आश्रय करुची सुख पाइबा पाई। सेइथिपाई से उच्चतर शक्ति अंतरंगा शक्ति को आश्रय करुची। उच्चतर अंतरंगा शक्ति को आश्रय करी से नित्य जीव नित्य मुक्त जीव भावे रहुची आनंद प्रचुर आनंद प्राप्त होची। किंतु जी माया शक्ति को आश्रय करुची से कौन करुची एठी प्रचुर आनंद प्राप्त होई पारु नाही। माया शक्ति रे प्रचुर आनंद नाही। आनंद थिला भलिया केवल प्रतीति होची किंतु प्रकृत आनंद माया शक्ति रे नाही यथेष्ट परिमाण रे नाही अच्छी किंचित किंचित। तेणु जीव जेतेबेले भगवान को निकट में आत्मसमर्पण करिवो कारण बद्ध जीव भगवान कृपा करी ये जगत को आसंती ये बद्ध जीव को ये माया कबल उद्धार करिया पाई। कहीं ना सी जो जिनसटा चाहूची जीव ये माया जगत रे पाउ नाही। तेणु भगवान कृपा करके अवतार ग्रहण करके साधक रूपे आसंती याकू एतर उद्धार करके नहीं जीवे। आसे तो ठीक तू एठी सुख पाई परिबुनी सुख जोठी अछि मु तो सेठी के नहीं जीवे तू आसे किंतु तू आस बोली कहती अर्थात जीव को गोटे स्वाधीनता देछंती ताको उपदेश दियंती जे तू कौन करे ना आत्मसमर्पण करे। मम माया दुरतया मामे भजे प्रपदन्ते माया तंतरन्ते। ये दुरतया माया रो अधीन हो जाइछि तार बंधन रे ये पड़ी जाइछि। तेणु ये बंधन मुक्ति हबार गोटे उपाय होछि कोन जे मुठारे आत्मसमर्पण करन्ति माया एतंतरन्ते मामे भजे प्रपदन्ते मोठे जे प्रपन्न होंती सेथुर उद्धार कर दे। कारण जेहेतु भगवान समस्त शक्तिर नियंत्रक ये माया शक्ति भगवान कर अंतरंगा शक्तिर हर न्यूनतर से जगु एथिरु ये जीव को से उद्धार करि पारंती। किंतु आमे जेहेतु सेथरे पड़ी जाइछे तेणु आम पई ये बड़ शक्ति रही जाइछि आमे एथुर मुकुली पारुने। भगवान कृपा कले आमे एथुर उद्धार प्राप्त हबा। यही स्वरूप स्थिति रे रहिले से माने नियंत्रणकारी होई पारिबे। तेणु सीमित ज्ञान अर्जन करिथिबा ब्रह्मवादी गण अर्थात जो माने कहंती जे जीव और भगवान सबु प्रकार समान से माने वास्तव रे निजकु बा अन्य मानकु भ्रमित करूछंती। जीव और भगवान समान नुहंती प्रकृति हिसाब रे अर्थात गुण हिसाब रे जीव ठारे जेतिकी अछि जो जो प्रकार गुण अछि भगवान के ठारे सही प्रकार गुण अछि। किंतु जीव भगवान जहा करि परिबे जीव ताहा करि परिबेनी कारण जीवर शक्ति सेमति नाही। ये होछि अणुब्रह्म क्षुद्राति क्षुद्र। तेणु ये से भगवान जहा करि परिबे ये करि परिबो नाही। परमेश्वर भगवान होइछंती श्री कृष्ण एकमात्र नियंत्रणकारी। समस्त जीव तांको द्वारा नियंत्रित होइछंती। जीवगण उच्चतर शक्ति अटंती कारण से माने गुण रे भगवान सहित भगवान सह समान। गुण रे समान अर्थ कई भाइबेन जे जीव भगवान बोली अर्थात भगवान कर गुण जो भली जीवर गुण से भली किंतु भगवान होचंती पूर्ण जीव होची क्षुद्राति क्षुद्र अपूर्ण। जेतेबेले जीव भगवान कर उच्चर स्तर शक्ति
जीव स्थूल और सूक्ष्म निचतर शक्ति बा भूत प्रकृति को व्यवहार करती सेतबेले सेमानकर प्रकृत दिव्य मन बुद्धि कथाटी भूली जाती। यार अर्थ जेतेबेले जीव माया को आश्रय करे निजर स्वरूप स्थिति भूली जाए। मु भगवान कर अंश विशेष, मोर महानता एभली मु ताहा जानी पारु नहीं। माया द्वारा कौन होची मु बंधन युक्त होई केवल प्रहार खाई चली, क्लेश खाई चली, हाँ क्लेश सही चली, जन्म मृत्यु चक्र रे घूरी चली। जेतेबेले ता महानता से जानी पारिबो सेतेबेले से उद्धार पाइबा पई चेष्टा करिवो। भूत प्रकृति जीव मान ऊपर प्रभाव जोगु ए विस्मृति जात होछि। विस्मृति अर्थात बद्धता, विस्मृति अर्थात बद्धता। ये बद्धता ये बद्ध गुण चारि प्रकार। गोटे माया मोहित, गोटे होछि अन्य को ठकिबा, एगुड़िकर आर इंद्रिय गुड़िक अपरिपूर्ण, आ गोटे कौन प्रमाद इंद्रिय संपूर्ण नुहे करण पाटक असंपूर्ण। तो इंद्रिय गुड़ाक असंपूर्ण, असंपूर्ण ताले ठकी हब। से कथा तो भागवत आलोचना आम पुणी करवा। भौतिक माया शक्ति अध्ययन अहंकार जोगु से भावे जे मु हेउछि भौतिक पदार्थ एवं जहाँ भौतिक विषय वस्तु मु संग्रह करुच्ची से सब मोर, मु जहाँ करुच्ची ए सब मोर, मु जो शरीरटा पाइछि ए सब मोर इत्यादि। जेतेबेले ये समस्त प्रकार भौतिक धारणा जीव मुक्त हो जाए सेतेबेले तार स्वरूप स्थिति उपलब्धि करे। हाँ मु भगवान के सह सब प्रकार समान, मु भगवान ये धारणा मध्य भौतिक धारणा, ये धारणा रु मुक्त होबाकू पड़िबो। तेणु यही सिद्धांत रे व्यक्ति पहुंची पारे जे जीव भगवान बहुविध शक्ति मान मध्य गोटे शक्ति ममेवांश जीव लोक जीव भूता सनातन, मु भगवान अंश विशेष बा भगवान अनेक शक्ति मध्य गोटे शक्ति होची जीव शक्ति। जेतेबेले ये शक्ति भौतिक दोषर मुक्त हो जाए सेतेबेले यह संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतन छलवा मुक्त हो जाए। भौतिक दोषर मुक्त होगा पड़ियो प्रथमे। सेतिबाई कौन करबा, सेतिबाई कौन करबा संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतन चढ़ावा। ना कृष्ण भक्ति को आपणेले भक्ति द्वारा ये क्लेश खंडन हब। तेणु ये भक्ति को प्राप्त हेबा पई साधु गुरु शास्त्र काली कह जाउथिला संध्या क्लास रे जे वैष्णव शास्त्र आ वैष्णव ये दुई को आश्रय करी जीव ये भौतिक जगत रे समस्त भौतिकतार कलुषता मध्यरु उद्धार प्राप्त हो। उद्धार प्राप्त है कृष्ण प्रेम प्राप्त हेले स्वतः अक्लेश रे ये जगत रु दिव्य जगत को जाई परियो। तेणु जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांते आश्रय कर चैतन्य चरणे। तेणु महाप्रभु धारा रे महाप्रभु को आश्रय करवा, महाप्रभुंकर परंपरा रे आसुथिबा धारा रे आसुथिबा शुद्ध वैष्णव मानकर आश्रय करवा, तांकर वाणी को पालन कले, विशेष करी निज निज गुरुदेवंकर वाणी को पालन कले आमे उद्धार पाइबा। किंतु एठी आमर गोटे अति सुंदर प्रोसेस जोटा कि प्रपाद प्रभुपाद गुरुदेव से प्रपाद कर कथा कहती। मो गुरुदेव से प्रपादंकर कथा कहे, आपण गुरुदेव से प्रपादंकर कथा कहे, गुरुदेव मध्य से गोटे कथा से प्रपादंकर कथा जी महाप्रभुंकर वाणी को आनिकी आम निकटरे गीता और भागवतर भाष्य रूपे उपस्थापन करिछंती। तेणु सर्वादौ ये जिनस को आमे अनिष्ठार सहित ग्रहण करवा उचित।
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଏଠି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭର୍ତ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ କଥାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରଟା ତ ଦାବାନଳ ସଦୃଶ, କାରଣ ଏ ଦାବାନଳ ସଦୃଶରେ ଜୀବ ପଡ଼ିଛି, ତାର ଦୀର୍ଘ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ହେଇଯିବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ, ଅତଏବ ମାୟା ତାର ଦିଏ ସଂସାର ଆଦି ଦୁଃଖ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି କଥା ଜାଣିବ, ଅନୁଭବ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହବ। ତେଣୁ ଇଏ ବଦ୍ଧ ଜୀବନରେ ସେ କଣ କରେ ନା ଜୀବର ବଦ୍ଧତା ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଅଛି ବଦ୍ଧ ଗୁଣ, ସେ ଠକି ହବ, ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଠକି ହବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ମାୟା ମୋହିତ ହେଇଯିବ। এইটা হচ্ছে ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ମାୟା ମୋହିତ ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ କଣ, ଏ ମାୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବୋଧେ ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମାୟା ଏଭଳି, ମାନେ ମାୟାରେ କିଛି ସାର ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମାଇକ ଜଗତରେ ସାର ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ମାୟାରେ ସେ ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ସାର ଭାବିକି, ଶ୍ରେୟ ଭାବିକି। ନିଜର କିଛି ସୁନ୍ଦରତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ସାମୟିକ ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଭାବୁଛି ନା ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ରହିଥିବି, ଏଇଭଳି ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବି, ଏଇଭଳି ମୁଁ ବିବାହ କରିଥିବି, ଏଇଭଳି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବି। ନା 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 ନା, ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଷଣିକ। ମାୟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି, ତାପରେ ତୁମକୁ କଣ କରିବ, ପୁନର୍ବାର ତା ତୁମର କର୍ମଫଳ ରୂପକ କର୍ମଫଳ ଯାହାକି ଦୁଃଖ ରୂପରେ ଆସିବ, ତାକୁ ସେ କୋଉ କର୍ମଫଳ ନା ଏଇ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରିଛ, ଅପକର୍ମ କରିଛ, ତାହା ଫଳ ଦୁଃଖ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିବ, ତମକୁ ତାହାକୁ ଭୁଞ୍ଜେଇବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ନା ରୋଗ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାୟା ମୋହିତ ହେଇକି କଣ କରୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ମୁଁ କଣ ଏଇଟା ଭୋଗ କରିବି, ତାର ବୟସ ପଡ଼ିଲାଣି ସିଏ ଭୋଗ କରୁଛି, ମୁଁ କଣ ଭୋଗ କରିବି, ନା ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂତାନି ଗଛନ୍ତି ଯମ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛି ମରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ସିଏ ମଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ମୁଁ ମରିଯାଉଛି ଏଲୁ। ଏଇ ଦୁର୍ଭାବନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛି କେବଳ ମାୟା ମୋହିତ ହୋଇ। ଏଇ ଜୀବନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛି ନା ଶୀତବାତ ପ୍ରଭୃତି ଆଧିଦୈବିକ, ଆଧିଭୌତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ପ୍ରତିକାର କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଦୁରନ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି, ଦୁରନ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ବିଷଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। କି ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ଏଥିରେ ମୁଁ କେମିତି ଉଠିବି, ଆଉ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରିବି, ଜପ କରିବି, କେମିତି କଣ କରିପାରିବି, କେମିତି କରିବି। ଆୟୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ, କ୍ରମେ ତାହା ହୋଇ କ୍ଷୀଣ, ସମନିର ନିକଟ ଦର୍ଶନ, ରୋଗ ଶୋକ ନିବାର ଚିତ করে ছারখার, বান্ধব বিয়োগ দুর্ঘটন, বান্ধব বিয়োগ দুর্ঘটন, ভাল করে দেখো ভাই অমিশ্র আনন্দ নাই, ভালো করে দেখো ভাই অমিশ্র আনন্দ নাই, যে আছে সে দুঃখের কারণ, যে আছে সে দুঃখের কারণ, সে সুখের তরে তবে কেন মায়া দাস হবে, হারাইবে পরমার্থ ধন, হারাইবে পরମାର୍ଥ ଧନ। ତେଣୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯଦି ଏମିତି ମାୟା ମୋହିତ ହେଇକି ଯିବ, ଏଭଳି ଭୁଲ କରି ଚାଲିଥିବ, ତାହେଲେ ଏ ରୋଗ ଶୋକ ନିବାର ଚିତ କରିବ ଛାରଖାର।
ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଧନ ଅପହରଣ କରି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ବା ପ୍ରହାର ଆଦିରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ନିକଟରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପଦ କାଢ଼ି ନିଏ, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁମିତ୍ର ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବଦତ୍ତ ନିକଟରୁ ପୁନରାୟ ସେହି ଅପହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହରଣ କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧନ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ହସ୍ତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ କେହି ତାହାକୁ ଭୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ତୁମଠୁ କିଛି ସମୟ ତୁମ ପାଖରେ ରହେ, ଚାଲିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଧନ କହିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବୋଲି ବୁଝିବାନି। ଏ ଟଙ୍କା, ଏଇ ଧନଟା ହଉଛି କ'ଣ? ଏ ଅର୍ଥ ଧନ ହେଇପାରେ, ଶାରୀରିକ ବଳ ଧନ ହେଇପାରେ, ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଧନ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଆୟୁଷ ରୂପକ ଧନ, ସମୟର ଗୋଟେ ଧନ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧନ, ଏସବୁ ଧନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ନିକଟରେ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ରହେ। ତେଣୁ ଏଠି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଧନ ଜନ ପରିବାର କେହ ନୋହେ କଭୁକାର, କାଳେ ମିତ୍ର ଓ କାଳେ ଅପର, ଯାହା ରଖିବାରେ ଚାହିଁ ତାହା ନାହିଁ থাকে ଭାଇ, ଅନିତ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିନଶ୍ୱର। ଏଇ ସବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ନଶ୍ୱର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଆଉ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବା ଆମ ହାତରୁ ଆମେ ତାକୁ ରଖିପାରୁନେ। ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ରଖିପାରିବାନି, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆମ ନିକଟରୁ ଆମେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରୁ ବା ସିଏ ଆମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ। କିଭଳି ନା ଆୟୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ, ଏ ଆୟୁଷକୁ କ'ଣ ଆମେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଧରିକି ରଖିପାରିବା? ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଆୟୁଷ ରୂପକ ଧନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଧନ, ମନ ରୂପକ ଧନ, ଦୃଢ଼ ମନୋବୃତ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା କ'ଣ ରହିପାରିବ? ତାହା ବି ଅସମ୍ଭବ। ଆଜି ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାହୁଣ୍ଡରେ କୋଷେ ଯିବି, କାଲି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହବନି। କାଲି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 100 ପାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବି ଅସମ୍ଭବ। ଅର୍ଥ କଥା କହିବା, ଅର୍ଥ ବଳ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ଆଜି ଆସୁଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଆସି ନପାରେ, କାରଣ ଜଗତଟା ସଦାବେଳେ ଅନୁକୂଳ ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି। ସମୟଟା ସଦା ସର୍ବଦା ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି। ଶର୍ତ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ଯେତିକି ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା? ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଆଉ ସେତିକି ପାଇପାରିବେନି, ସେତିକି ପାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ବା 50% ପାଇବେ, ଯାହା ପାଇବେ। ତେବେ ଆଗେ ଯେଭଳି ସେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ସବୁ କିଛି ପରିଚାଳନା କରିପାରୁଥିଲେ, ସେଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ପରିମାଣ କମିଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ବୟସ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ପରେ ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବାନି। ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉଟା କରିବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପରିସର ଜିନିଷ, ପରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏସବୁ ଯେ ସାର ଜିନିଷ କ'ଣ, ସେ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତେଣୁ ଭକ୍ତିବିନ୍ଦୁ ଠାକୁର କହିଲେ ভালো করি দেখো ভাই অমিশ্র আনন্দ নাই যে আছে সে দুঃখের কারণ যে আছে সে দুঃখের কারণ ଭଲ କରି ଚିନ୍ତା କର ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଏଥିରେ ଅଛି କଣ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ହଉ ଯଶ ଉପାର୍ଜନ ହଉ ବା ଶରୀରକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ସଜେଇକି ରଖିବା ହଉ ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ସେଥିରେ ଅଛି କି ନା 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 ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ନା ଆନନ୍ଦ ନଥିବାର କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍କୃଷ୍ଟା ଶକ୍ତି ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସ ଆଲୋଚନେ ଭବେ ଦେଖ ନିଜ ମନି କତ ଆସୁରିକ ଦୁରାଶୟ ତୁମେ ଯେଭଳି ଆସୁରିକ ଭାବ ନେଇ ଆଜିର ସମୟଟାକୁ ତୁମେ ଗର୍ବନତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଏଭଳି ଅନେକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସମୟଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କଣ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଇତିହାସ ଆଲୋଚନେ ଭେବେ ଦେଖ ନିଜ ମନି কত আসুরিক দুরাশয় ইন্দ্রিয় তর্পণ সার করি কত দুরাচার শেষে লভে মরণ নিশ্চয় শেষে লভে মরণ নিশ্চয় ইন্দ্রিয় তর্পণ সার করি কত দুরাচার এটি সদাচার কথা কুহগলানি ଏ ଦୁରାଚାରୀ ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଆଚରଣ କରିକି ସମୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ସମୟଟାକୁ ଅତିବାହିତ କଲେ ଆଉ ଆୟୁଷଟାକୁ ଏଇଥିରେ କ୍ଷୟ କରିଦେଲେ ଶେଷରେ କଣ ଲଭେ ମରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର କବଳିତ ହେଲେ ମରଣ ସମୟ ତାରା ଉପାୟ ୟାହାରା অনুতাপ অনলে জলিল অনুতাপ অনলে জলিল কুকুরাদি পশু প্রায় জীবন কাটায় হায় পরমার্থ কভু না চিন্তিল পরমার্থ কভু না চিন্তিল কুকুরাদি পশু প্রায় জীবন কটায় হায় बड़े दुखर विषय कुकुर इत्यादि जन जे भली जीवन यापन करुछंती से भली मनीष गोटे दुर्लभ शरीर प्राप्त होई कुकुर इत्यादि नीच पशु प्राय आहार निद्रा भय मैथुन रे रत होई ए समयटा को अतिबाहित करी शेष रे जेतेबेले वार्धक्य एखन भक्ति विनोद कांदिया कातर अति वार्धक्य आसीगला किसी करिपारुनी अर्थात निज चक्षु आखि थाई मध्य देखि पारुनी कान थाई मध्य शुणी पारुनी पाद थाई चली पारुनी हस्त थाई मध्य निजर कर्तव्य किसी समापन करने को असमर्थ सेतेबेले कौन ना अनुताप अनले जलिल अनुताप अनले जलिल कारण से परमार्थ केबे हेले चिंता करी नाही परम अर्थ परम श्रेय पदार्थ परम मंगल जिनस कौन से कथा केबे हेले से चिंता करी नाही ए मन विषय मन के न थाको अचेतन छाड़ो छाड़ो विषयेर आशा छाड़ो छाड़ो विषयेर आशा श्री गुरु चरणाश्रय कर सबे भवजय ए दासेर सेई तो भरोसा ए दासेर सेई तो भरोसा तेणु अरे मन तू ए भली अचेतन अर्थात अज्ञानता भितर केते दिन रहिबु केते दिन रही कि ए भली कष्ट पाउथिबु छाड़ छाड़ विषय आशा ये विषय रे ये भौतिक जगत रे बा ये बहिरंगा शक्ति रे सेते आनंद नाही आनंद एथिरे नाही तेणु
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରୁଣାଶ୍ରୟ କରି ସବ ଭବଜୟ। ये जो भौतिक जगतर ये जो माया शक्ति बहिरंगा शक्ति को आकु जय करिवु किभଳି ना गुरुंकर पादाश्रय हेले ये माइक शक्ति को अतिक्रम करी कौन ना सुख आस्वादन करि पारिबु। ये दासर सही तो भरोसा एटा होची ये क्लेशमय स्थिति उद्धार पाइबार बाट। ये कथा भक्ति विनोद ठाकुर ये कथा तांकर मन शिक्षा रे आमको शिक्षा देउछन्ति। तेणु एभଳି भावरे आमे वास्तविक सुख भाव चिंता करिया जे प्रकृत श्रेय जिनिस कौन। हाँ प्रपात आमको तो देइछन्ति आमे निष्ठार सहित ताकू साधन कले अभ्यास कले निश्चित भाव कृष्ण कृपा करिवे गुरु गौरांग कृपा करी आमको नित्य स्थिति रे प्रवेश कराइबे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। कार किछि अच्छी प्रश्न?